Poštovani gledaoci, dobrodošli u novu epizodu emisije TV Justice. U decembru je naša ekipa posjetila glavni grad Ukrajine kao i neka od stratišta koja su postala poznata širom svijeta nakon zločina ruskih snaga. Govorimo o nastojanjima Ukrajinaca da dođu do pravde za ratne zločine i paralelama sa Bosnom i Hercegovinom. Thank God. Thank God, nobody died tonight, but more than 50 people was injured. 20 people right now take the hospitalization. Right now they're in the clinic. From 20 people, 2 of them is children. After 24th of February, it's more than 100,000 cases as war crime. Хай отримують по заслузі. На що вони заслуговують, хай отримують. Тут вона була розстріляна. Skoro pune 2 godine nakon početka ruske invazije na Ukrajinu, stravičnih slika koje smo imali priliku vidjeti, a koje su podsjećale na ratnu Bosnu i Hercegovinu, odlučili smo prijeći skoro 30 sati dug put preko Austrije, Poljske do Kijeva. Svjedočili smo nevjerovatnim ljudskim pričama, obišli mjesta stradanja, doživjeli granatiranje Kijeva i osjetili kako Ukrajina po danu živi sasvim normalno u prazničnom raspoloženju do ponoći, kada se pale uzbune i ljudi se sklanjaju u skloništa. U ovoj emisiji pogledajte kako se Ukrajina nosi sa posljedicama ruske invazije i zbog čega je predsjednik Volodimir Zelenski najavio da će u narednom periodu Rusija pokušati destabilizirati situaciju u Bosni i Hercegovini i na Zapadnom Balkanu. Мене звати Ольга, а це мій чоловік Ігор. 7 березня 2022 року він вирішив піти до моєї мами і до своєї сестри провідати, так як з ними не було зв'язку, на Яблунську. І з того часу він не повернувся. Там він брав з собою продукти харчування для моєї мами і сестри і ліки. Ну і все, а хлопців зупинили росіяни, російські військові, і сказали, що хлопці, що ви тут робите? Вони сказали, йдуть подивитися до своєї бабусі. Але вони їм сказали, що тут живих немає вже нікого. Він з ними посидів, десь близько 10 годин ранку він від них пішов. Все нормально, він до них дійшов, він з ними побув, а вже як назад йшов до нас додому, то він уже не повернувся. Ми 10 і 11 числа був якраз коридор зелений, і багато наших з Лісової Бучі, вулиці Тарасівська, з будинку, у нас десь було, я не знаю, мабуть, більше, ніж 50 чоловік. Ну, це отак ми евакуйовувалися через Ірпінь. І оце все бачили. Ці всі мертві тіла чоловіка, але ми до нього підійти не могли, хоча дуже хотіли. Донька бачила чоловіка, а сину ми наділи шапку на очі, щоб він цього всього не бачив. Він любив життя, він завжди був веселий, він чогось завжди прагнув досягти. Ми збудували будинок, ми хотіли туди переїхати, він мріяв проживати в частному будинку, оце ж на Яблунській, але не встиг. Нам дуже його не вистачає, тому що він все робив для нас. Хотів, щоб у нас було завжди все добре. Igor Samčenko jedan je od više od 400 civila ubijenih u Buči. U masovnoj grobnici, otkrivenoj kod obližnjeg hrama, pronađeno je 118 tijela, od čega 30 žena i 2 djece. Ovaj zločin ruski mediji, visoko rangirani zvaničnici često zloupotrebljavaju i porede sa Srebrenicom. Tvrde da su ta mjesta u kojima je ubijen veliki broj civila i zarobljenika zapravo provokacija i iscenirani događaj. Загалом по Бучі було вбито більше 500 людей. І ще кілька імена, яких нам вже відомі,
і ще кілька десятків людей, імена яких ще встановлюються, тому що тіла могли лежати тижнями на вулицях і, відповідно, вони були пошкоджені. Більшість людей були вбиті кульовими пострілами. Багато діток, скажімо, найменша дитина, яка тут загинула у Бучі, це 2 рочки. Ці люди нічим росіянам не загрожували. Останнє богослужіння в нашому храмі було 26 лютого, вже під обстрілами. Люди ховалися по підвалам, ховалися десь, де могли знаходитися у храмі. Ми спочатку думали тут робити своєрідне бомбосховище, але потім подумали, що якщо обрушиться купол зверху, то відповідно тут накриє всіх і це не є безпечно. Люди були змушені, скажімо так, не було нічого, і потрібно, щоб приготувати якусь їжу, десь роздобути воду. Потрібно було виходити, щоб вижити. Вони зайшли. Перший же день, коли вони сюди прийшли, мені дзвонив дядько мій, він тут живе постійно. Перший же день прилетіло на подвір'я до них міна. В них в першу же ніч хата пострадала. Мій дядько ховався в школі, він просидів там, по-моєму, 12 днів. То з 60 людей казали, що 6 розстріляли. От дядько, він оце все пережив, він тут був. Перших цей лютий місяць, 24-ї до 1-го отут в підвалі були. А потім перебігли з жінкою в школу в підвал. У нас там було чоловік 60. Вони там і заходили один раз, в підвалі не трогали. Представляєте, стоїш отут за углом, БТРи, БМПшки стріляють, то по них стріляє, вони взриваються, то трошки далі було, туди до школи. Все горить, частні дома горять, ужас. У мене на цій нервній почві і зір пропав, коротше, все. Тільки чув, мужик з бомбоубіжища, жінка його заставила виїхати. Він психанув і з нею поїхав, і вони цю машину розстріляли. Тут вона була розстріляна. Ми не знали, що вони тут робили. Ми як приїхали, то це був шок. Це не люди, це я не знаю, як вони себе поводили як свинь. Дядька обікрали все, що змогли винести. Всі цінні речі, все повиносили. Це був просто шок. Дивишся, це не люди, це орда якась. Мені жінка з Києва дзвонить, в 5 утра, каже, Сереж, бомбять. Я кажу, та що ти угомонісь, типа. Я тоді зрозумів, я тоді повірив, що дійсно війна, якби. І, якого, по-моєму, 10 числа, що всі виїхали, повиїжджали, все начальство, якби всі. Мені говорять, якби, їдемо, типу, з нами, я не знаю, я щось. Я залишусь. І все, я взяв машину, якби, соляру, то зливав з усіх машин, якби, бо якби не було, щоб їздити. Один хлопець, якби, мені хотів допомагати, потім другий, не виносили, якби, цього всього, що там і з машин винімали, і,
на вулицях, в городах, якби, ну, в магазинах. Ну, я реально не вважав, але до 300 це якби 100%. Щоб якби немало цивільних ще якби захоронені не тільки в одному місці, а по кладовищу теж ну, багато, бо ну, якби хто рідний з них був, то просили, щоб хоронити біля родини. Як солдатів, так і цивільних. Ось цей участок, один ряд вверх, і ось ще трошки нижче невідомі. Buča je jedan od najpoznatijih zločina koji su počinile ruske snage tokom dvogodišnjeg sukoba u Ukrajini. Ovaj gradić, nadomak Kijeva i njegovi stanovnici još uvijek žive posljedice kao i veliki dio zemlje koja je svakodnevno izložena ruskim napadima. Ususret drugoj godišnjici od početka invazije, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da će posljedice ruskog djelovanja iduće osjetiti Bosna i Hercegovina i Zapadni Balkan. Upravo ovdje će, kako je najavio Zelenski, Rusija nastojati izvršiti destabilizaciju. Ukrainian government names Balkans all the time as the region where Russia wants to create the situation which will explode at some point. Balkans are important here because it's very convenient. It's not too far. It has grounds because it's always easier to create something on the ground where there is already some tensions. This is why Balkans are seen in Ukraine as the region where Russia will go next and where it's already probably active. They just prepare their positions and they activate them when they think that the moment has come. And President Zelensky wanted to warn everyone in the West that have a closer look, be very attentive. So Balkans might be next. Ой, я проснулася, в мене все як у вісні просто було і я не зрозуміла, я зразу хватаю дитину, біжу голими ногами і по стеклу по цьому забігаю до батьків у кімнату. У нас ми не розуміємо, що робити просто. Ми бачимо, що на балконі вже в палах розгорається цей дим, починаємо тушити, але ж думаємо, поки ми будемо його тушити, то там іще завалить, ми не виберемось. І пішли в укриття, і виходили, все горить, і ця велика яма. До швидкої не довезли. Говорять, що і скорої до скорої, але у мами мікроінсульт. Мама вже старенька вже. Як можна? Де кого знайти можна? Але до мами там ще і з мамою ще там живе і сестра, дочка її з 2 дітьми. Де їх шукати? Скажіть, будь ласка, де їх шукати? Я не знаю, де їх шукати. U noći sa 12. na 13. decembar u jutarnjim satima desio se ponovo napad na Kijev. Granata je pala tačno između stambene zgrade i obdaništa na desnoj strani Kijeva, sa druge strane rijeke. I kao što možete vidjeti, zgrada je potpuno uništena, automobili su potpuno uništeni. I zaista je nejasno kako se ponovo desilo da se alarm, odnosno uzbuna za bombardovanje i granatiranje dešavaju u isto vrijeme, zato što Kijev ima jedan od najboljih protuzračnih sistema u svijetu trenutno. Ballistic missiles, about 8,000 kilometers per hour. The speed is so high, and that's why we doesn't have
windows of time to give the information. It's responsible our military forces for that. Can you just confirm how many injured are? Thanks God, nobody died tonight, but more than 50 people was injured. 20 people right now take the hospitalization. Right now they're in the clinic. From 20 people, 2 of them is children. Ukrajinska potraga za pravdom za ratne zločine koji su počinile ruske snage je složena. Brojne domaće i međunarodne organizacije, pa čak i pojedinci, mapiraju ratne zločine kojih je sada već više desetina hiljada. Paralelno se u Ukrajini odvija preko 1500 suđenja u odsustvu ruskim vojnicima. Podnose se krivične prijave u zemljama Zapadne Evrope, a veliki broj zločina još nije poznat jer domaće i međunarodne organizacije nemaju ni pristup dijelovima pod kontrolom ruske vojske. My neighbor was killed basically here at this spot. A friend of his could not sleep the nights, knowing that this man died here, that Oleg Ivanov died here. He was under the shelling, under the bombs here, digging the grave, hiding in the grave. And then later on, finally, he managed to dig some hole and bury Oleg Ivanov. Then he put the address from his house on top of the grave and even made like a little cross on the grave. The address was put there to later being able to identify, because as you know, maybe you know, a lot of people are still considered missing because they are not identified, many hundreds of people. The fact that there are more than 30,000 missing, that's the same number, let's say, as the total number of persons that went missing from the Bosnian conflict. The Ukrainian authorities have launched an investigation into missing persons cases in time of war, and this creates a whole bunch of additional challenges. For example, a large part of the population has fled Ukraine, and many of these people, now refugees in Europe and elsewhere, may have missing relatives in Ukraine, or they may have been deported or in captivity in Russia if alive. But if dead, the only way of identifying their missing relatives is to receive a reference sample, and yet the families are not available to the authorities in Ukraine, and so this poses an additional challenge. And then there's also the issue of large number, but undisclosed and unknown, but believed to be very high, of persons deceased or killed in Mariupol last year, and that have been buried in mass graves around Mariupol. And obviously the Ukrainian authorities are looking for their citizens, but they don't have access to that territory because those territories remain occupied. I started my investigation about what happened. I started looking for the evidence. Not only did I get this CCTV footage where you can clearly see Russians coming, pushing people out of the houses, even shooting, I also became friendly with the police authorities. I pushed them basically to start investigating the case of the cars being shot here on the road. They managed to develop this case into getting more information, more CCTV cameras from the supermarket, from commercial center that stands next to us. And thanks to that CCTV footage, a whole new big investigation started. It involved Russians killing at least 5 people here on this road and the road next to it, shooting a total of 10 cars. Some people survived. All this evidence, and especially the CCTV cameras from the commercial center, they made a big case. The Russians were identified, their commander was identified, their vice commander was identified, and many shooters were identified. As of now, we have 5 suspects, and they are being tried here in the European court now. After 24th of February, it's more than 100,000 cases as war crime. I thought before the 24th of February that I saw the worst things, but now I cannot say this. I think for me, personally, it's cases of sexual violence related to armed conflict, because we have one case now where survivor was raped by 15 people for 2 weeks. At this point, it's
really awful situation for me. We might find out after the occupation of territories even worse cases. Everyone trying to present great picture, how everything works, but in practice, courts are hearing like more than 1,000 and 1,500 cases for now, and 75% of it are trials in absentia. As we know, since the beginning of the full-scale invasion, there are many different efforts to bring accountability for crimes committed in Ukraine. You obviously know about the investigation by the International Criminal Court, but that one will focus on the top-level perpetrators, so President Putin and other top-level officials. There are also more than 100,000 cases opened by Ukrainian prosecutors, but they cannot, because of some limitations of Ukrainian criminal law, focus on commanders, because there is no concept of command responsibility. We was the first human rights organization who sent mobile groups when the war started in February 2014 to document war crimes in Crimea and the east in Ukraine. And when large-scale invasion started, we united our efforts with dozens of regional organizations. We built all Ukrainian network of local documentator, and we have an ambitious goal to document each criminal episode which was committed in the smallest village in each oblast in Ukraine. And working together, for current moment, in our joint database Tribunal for Putin initiative, we have more than 59,000 episodes of war crimes. All of our cases start with one or two incidents, but ultimately we expand these cases to include, for example, the entire area. One of our cases concern Kiev region, and there we started with a few incidents, but we expanded it to include 18 villages that were under occupation. And this is what allows us to go all the way up the chain of command, because it's usually very difficult to prove that an individual act of rape or individual act of torture was known to the commander. But it's much easier to show that if such crimes at scale were going on there for weeks and sometimes months, that the commanders who were in charge of units stationed there in charge of occupation would have known about this and failed to prevent them and failed to punish the perpetrators. As you know, during and after ICTY, the Yugoslav Tribunal, it took decades to chase criminals, fugitives, based all over Eastern Europe. And I very much hope that in this case we put some systems in place early on so that it wouldn't take us another 20 years to get them. Ukrajinci pokušavaju iskoristiti princip takozvane univerzalne jurisdikcije za ratne zločine prema kom se za ove masovne zločine može suditi u bilo kojoj zemlji svijeta. Takva praksa se pokazala uspješnom u privođenju počinilaca ratnih zločina u Iraku i Siriji. U Njemačkoj su do sada podnesene 3 krivične prijave protiv 21 ruskog vojnika, ali nada je da će taj broj porasti do 100 u narednim mjesecima i da će se krivične prijave podnositi širom svijeta kako bi se proširila mreža naloga za hapšenje i potencijalnih optužnica. Ipak, žrtve i organizacije kažu da je, kao i u Bosni i Hercegovini, sve manje nade za ostvarivanje pravde. For some, justice means to see their perpetrators under the bars. For another people, justice means to get compensations. And without this, they will feel unsatisfied. For some people, justice means just to know the truth, what happened with their beloved ones, and that's all. And for some people, justice means a possibility to be heard and to get official recognition that something which happened with them, it's not just immoral, but it's illegal. So this comprehensive justice strategy, this is something which we have to do as a country. Якби писалися і заяви і в поліцію, і в прокуратуру, і нас викликали на допити не один раз. Але поки тиша, нічого не кажуть, як просувається справа. Ми подали заявку і в Міжнародний суд. То чекаємо.
Хай отримують по заслузі. На що вони заслуговують, хай і отримають. Ovu i druge priče Birna Bosne i Hercegovine pratite na našoj web stranici detektor.ba ili na našim društvenim mrežama. Hvala za pažnju.